Hello everyone, welcome back to Legal Cluster. Apunalokor oha deobare AIBE er examination ase. Gotike আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে যে এই এক্সামলৈ আমাৰ এতিয়া 6 দিন মাত্ৰ আছে আৰু এই 6টা দিনত আমি কেনেদৰে প্ৰিপাৰেচনটো কৰিব লাগিব তাৰ টিপস এটাই আছে হেতু হৈছে যে আপোনালোকে ইমান দিনে যিখিনি পঢ়িলে সেইখিনি আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিব আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে যে পুৰণা যিখিনি কোৱেশ্চন পেপাৰ আছিল সেই প্ৰত্যেকখন কোৱেশ্চন পেপাৰ আপোনালোকে এই 6টা দিনত পঢ়ি যাব কাৰণ এই 6টা দিনে আপোনালোকক ডিটাৰমাইন কৰি দিব যে কিছুমান পইণ্টস আমি এৰিব নালাগে বা কিছুমান পইণ্টছক আমি কেনে ধৰণে ৰিপিট হৈ থাকে কিছুমান কোৱেশ্চনছক কেতিয়াবা ৰিপিট হয় গতিকে সেইখিনি বস্তু আমাৰ বাবে ক্লিয়াৰ হৈ যায় হেহে আপোনালোকৰ কাৰণে এই প্ৰত্যেক 6টা দিনতে ডেইলি দুখনকৈ পেপাৰ মই এনালাইজ কৰিম AIB agote ahi jua question paper from AIB 4 to AIB 16 ami apunalokok with answers ami solve korim aru apunaloke ei video tour darai apunaloke bahut khini question answer apunaloke dhuniyake bujiu pabo aru hoiu jabo hekhini video to sai nathakilo video to khuni thakilo bostu khini ontoto clear hoi jabo so ajir pora apunalokor logot ami dukhon ko paper daily share korim with answers aru he solve answers khini apunaloke parapokhot hoyto লিখি যাব আৰু নাইবা চাই আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব আজিৰ পেপাৰখন আমি লৈছো AIB 16 সেট বি সো আমাৰ 4টা কৈ সেট থাকে আৰু সেই সেট কেটাৰ কোৱেশ্চনছ খিনি যদিও একে হলেও আমাৰ কোৱেশ্চনছ নাম্বাৰ খিনি আমাৰ খেলিমেলিকে থাকে গতিকে আজি মই সেট বি টো লৈছো আৰু প্ৰথমে ক'ব বিচাৰো যে AIB এটা নেশনাল লেভেল এক্সামিনেশন হয় আৰু এটো টুৱাইস ইন আ ইয়াৰ হয় কিন্তু এটো পুৰা কম্পালসৰি নহয় যে টুৱাইস ইন আ ইয়াৰ হ'বই লাগিব কেতিয়াবা ওয়ান্স ইন আ ইয়াৰও হয় আৰু এটো এক্সামৰ পিছতে আমি সাৰ্টিফিকেট অফ প্ৰেক্টিস খন পাওঁ যিখন আমি COP বুলি কও আৰু তাৰ পিছতে আমি প্ৰেক্টিস কৰিবৰ কাৰণে কোৰ্টলে উলাই যাও আহক প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমি চাও সো জুৱাবাৰৰ যিখন AIB তাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আছিল promissory estoppel against government agencies is decided in which case হয়নে কোনটো কেছত ইন্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টত পৰিব এটো promissory estoppel against government agencies decide কৰিছিলে so the answer is Purnami all mills versus state of Kerala এনে ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট কেস আৰু বিশেষকৈ নতুন কেস আপোনালোকে চাবও লাগিব অকনমান দেন আহি গল frustration of contract is provided by which section আমি জানো যে frustration of contract এই বস্তুটো আমাৰ contract Indian Contract Act ত দিঠোৱা আছে আৰু section 56 এটা কভাৰ কৰিছে schedule 2 of employees compensation act so 1923 যিখন employees compensation act হয় তাত 2 নম্বৰ যিখন schedule হয় হে শিডিউলত দিয়া আছে কিছুমান মানুহৰ লিষ্ট এখন দিয়া আছে যিখিনি ইনক্লুড হ'ব এমপ্লয়ি বুলি কলে আমি যাক বুজো মানে এমপ্লয়ি বুলি কলে জি মানুহক আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰো হে লিষ্ট অফ পাৰসন খন শিডিউল 2 ত দিয়া আছে এমপ্লয়িজ কম্পেনসেশন এক্টত ঠিক আছে দেন ফ্ৰীডম অফ ৰেসিডেন্স আন্ডাৰ আৰ্টিকল 19 that Indian constitution is available in which of the following clauses so freedom of residence to amar clause 1 it ase under which section of Indian Evidence Act admissions are defined admission code define korise section 17 hodaye monot rakhibo admission okay admission is in section 17 okay in which of the following cases the Supreme Court has held that the investigating officer should be allowed to refer to the records of the investigation so Supreme Court or kuntu case কেসে এটো আমাক হেল্প কৰে এটো আমাক ৰাইট দিছিল যে ইনভেস্টিগেশন অফিসাৰ জনক এলাউ কৰিব লাগিব টু ৰেকৰ্ড দ্য ইনভেস্টিগেশন যিখিনি ইনভেস্টিগেশন কৰি তেও পাইছে যিখিনি তথ্য তেও ইনভেস্টিগেশন কৰি তদন্ত কৰি পাইছে সেই ইনভেস্টিগেশন অফিসাৰ জনে সেই বস্তুখিনি ৰেকৰ্ডত ৰাখিব লাগিব লিখি থব লাগিব বা ৰেকৰ্ডত তেওঁলোকে থব লাগিব সেই বস্তুটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কোনটো কেসে কৈছিলে ষ্টেট অফ কৰ্ণাটকা ভাৰ্চেছ ইয়াৰাপ্পা ৰেড্ডি সো এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কেস হয় এই কেসটো আছিল 1999 ৰ 1999 or hoy a case to hosile eta love relationship Yarappa Reddy teor lover asile egoraki mohila aru he mohila goraki nijok teo attempt to suicide korile teo attempt no actually suicide korile aru tar pisote case to register hol so a jitu case hoy Yarappa Reddy a case to okonman apnalake pohatu kintu usit karon etu bostur por apnalake bahut mane bostu hikibole pabo okay so etu case it is a very well known case hokolwa jane গটিকে এটো মনত ৰাখিব প্লাস এই সনটো মনত ৰাখিব 1999 ত ঠিক আছে
recovery of specific immovable property may be obtained by CPC within what period? Recovery of specific immovable property. He bostu recover kora hobo within 6 months. Etu mon rakhibo within 6 months. Who appoints the commissioner for the rehabilitation and resettlement under the Land Acquisition Act? Hoine? So amak kose je LAR authority, LAR act mote kune Commissioner of Rehabilitation or Resettlement appoint kore. So that is state government. Karon protekkhon state or land ekkhon belek gotike state government hetu appoint koribo. The payment of compensation to railway employees by the railway administration for injury by accident is governed by the Employees Compensation Act. Thik ase employees or kotha koise. So employees epine sab compensation epine employees gotike duta শব্দ আপোনাক কৈ দিলে যে এখন এমপ্লয়িজ কম্পেনসেশন এক্টে হবো নেক্সট আমি কোয়েশ্চন টু চাও the minimum amount of compensation payable under employees compensation act in case of total permanent disablement of a railway servant due to accident is 1,40,000 so yat ki koise employees compensation act 1920 mote যদি হে এজন ৰেলৱে সাৰ্ভেন্ট যি ৰেলৱেত কাম কৰি আছে তেওঁৰ পাৰ্মানেন্ট ডিসেবলমেন্ট হৈ যায় এক্সিডেন্টৰ কাৰণে তেওঁ ৰেলৱে কাম কৰি আছে তেওঁ ৰিটায়াৰমেন্ট হোৱা নাই তেওঁ ৰেলৱেত কাম কৰি আছে আৰু কাম কৰি থকাৰ অৱস্থাতে তেওঁৰ কিবা এটা এক্সিডেন্ট হৈ গৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁ পাৰ্মানেন্টলি ডিসেবল হৈ গল কিবা এটা কাৰণত আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ কম্পেনসেশন মিনিমাম কি পাব মিনিমামটোহে খুদিছে নট ম্যাক্সিমাম সো মিনিমাম তেওঁ 1,40,000 পাবই তার উপৰটো পাব পাৰে কিন্তু 1,40,000 টো মিনিমাম হয় এইখিনিতে এই কম্পেনসেশন শব্দটো উলাওতে মই আৰু এটা কথা কও কেতিয়াবা এমভি এক্টৰো কিন্তু কম্পেনসেশন আপোনাক খুদিব পাৰে সো মোটৰ ভেহিকল এক্টৰ যিখিনি কম্পেনসেশন হয় যে এক্সিডেন্ট হলে কি মোটৰ ভেহিকল চলাই দেন কি হলে কি ডেথ হলে কি হয় হয়নে যেনেকে মোটৰ ভেহিকল এক্টৰ মতে যদি ডেথ হৈ গৈছে উইথ মোটৰ ভেহিকল থ্ৰু মোটৰ ভেহিকল দেন হেতু কিমান হ'ব 50,000 হয়নে নহয় 50,000 কম্পেনসেশন পায় সো এনে ধৰণৰ কম্পেনসেশন খিনি আপোনালোকে এমপ্লয়িজ কম্পেনসেশন এক্ট আৰু এমভি এক্টৰ পৰা চাই যাব harboring an offender who has escaped from custody or whose apprehension has been ordered if the offense be capital is dealt under section 216 of IPC yat ki koise je jijon offender custody pora polai goise okay aru jar capital punishment di thua asile hetu section 216 ot cover hoy The maxim actus non facit ream nisi mansit rea. Etu code paisile apunalake criminal law paise hoine. So there can be no crime without a guilty mind. Jod apunalakok mens rea kotha hoyat কৈছে সো এনে ধৰণৰ যিখিনি ম্যাক্সিম সব প্ৰত্যেক বছৰে ম্যাক্সিম আহে প্ৰত্যেক বছৰে ম্যাক্সিম কভাৰ কৰে গতিকে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো লৈ লাষ্টৰ ফলে যদি অকনমান যায় তেতিয়া হলে লিগ্যাল ম্যাক্সিম আপোনালোকে পাব বহুতখিনি ম্যাক্সিম মই আপোনালোকক এবাৰ বুজাইছিলো আজি 2 বছৰ বা এবছৰ আগতে গতিকে সেই ম্যাক্সিম খিনি আপোনালোকে যদি অকনমান চাই যায় তেতিয়াও কিন্তু বহুতখিনি কমন পৰাৰ চান্স থাকিব ল laid down under section 73 of the Indian Contract Act is related to which of the following cases কৈছে যে সেকশন 73 কি ৰিলেট হৈ আছে কোনটো কেছৰ লগত দিস ইজ হেডলে আমি কেছ লবিলাক মুখস্থই থাকে হয়নে নহয় সো সেকশন 73 ইজ হেডলে সেকশন 73 হেডলে সেকশন 73 ওকে মনত থাকিলে নাও ৰেফাৰেন্স টু দ্য আৰ্বিট্ৰেশন ইজ প্ৰভাইডেড in which section of the Arbitration and Conciliation Act 1996 reference bola bostu to code di thua ase section 8 ot ঠিক আছে under the head subsequent conduct which of the following type of conduct would be material yet hudise je head subsequent conductor mote kun kita conduct actually materialistic hoy material hobo pare so sauk jetia eta manuhor life change hoy tetiao hi material jetia justice or report evasion hoy tetiao material jetia kibata bostur apunar fear thakibo threat thakibo trembling thakibo hebilak bostur material so all of them are material provisions of section 10 of CPC section 10 amar ki dia ase etu moi ei dudin manor agot yar jetu last video azir ei video tur agor jetu video he video tut moi CPC cover korisilo আৰু হে CPC কভাৰ কৰোতে ফৰ আসাম জুডিশিয়াল সাৰ্ভিসৰ কাৰণে মই কভাৰ কৰিছিলো হে CPC ত মই আপোনালোকক সেকশন 10 বুজাইছো সেকশন 10 টো বুজাওতে মই এই ম্যান্ডেটৰি শব্দটো কৈছিলো সো চাও তাৰ পৰা এটো বস্তু কমন পৰি গল হয়নে ইয়াৰ পৰা তাৰ পৰা হেতু বস্তু কমন পৰিছে সো সেকশন 10 ত আমাৰ কি আছে ৰেস সাবজুডাইজ ম্যান্ডেটৰি হয় ঠিক আছে
res subjudice is mandatory. Even res judicata is also mandatory. Mono rakhibo section 10 and 11 both are mandatory. So ji hokolor CPC problem ase apunaloke CPC video sabo pare aru khub dhuniake bujibo pare. Aru next question to ase question number 17. Constructive res judicata is contained in which of the following? So ami jano res judicata boli kole ami direct section 11 e pohu. That constructive to 11 ate ase kintu explanation ki explanation number 4 ot ase thik ase explanation number 4 ot ase. The famous pronouncement of Delhi High Court regarding constitutional validity of section 377 of IPC reserved by the Supreme Court in Suresh Kaushal case. Mono rakhibo Suresh Kaushal case. Yat moi apunalokok eta bostu okonman likhi disu. Portion of the section were first struck down as unconstitutional with respect to gay sex by the Delhi High Court in July 2009. So a case to all mane kisuman section kisuman portion amar struck down kora hoisel amak he section gita unconstitutional boli amak declare kori disle kio he section gita relate hoi asile gay sex or logot by the Delhi High Court amak he to July 2009 amak dile. That judgment was overturned kintu he judgment to Delhi High Court e diar pisot Supreme Court e overturn korile 2013 ot. So 2009 or pisot 4 বছৰ পিছত তেওঁলোকে হেতু overturn কৰিছে. Okay, beleg eta case to ki hoise sorry same case to ki hoise Suresh Kumar Kaushal versus Nas Foundation. Buji paise etia eketa bostu ke prothomote Delhi e rai dile je hetu bostu unconstitutional gay sex to unconstitutional boli Delhi High Court e disil 2009 ot kintu etia eketa ke bostu ako Supreme Court e jetia notun case deal korisil teloke eketake case khuli ki koile 2013 ot teloke kole je etu constitutional hoy aru case to naam hoise Suresh Kumar Kaushal versus Nas Foundation. Mono rakhibo Nas Foundation শব্দটো আপোনালোকে অটোমেটিক্যালি পাৰিব ঠিক আছে. এন্ড আৰ্বিট্ৰেশন প্ৰসিডিং ইজ আমি জানো যে আৰ্বিট্ৰেশন এটা জুডিশিয়াল প্ৰসিডিং কমপ্লিটলি নহয় কাৰণ আৰ্বিট্ৰেশন মেডিয়েশন কনসিলিয়েশন এবোৰ হৈছে আমাৰ এডিআৰ ৰ এটা ভাগ অল্টাৰনেটিভ ডিসপিউট ৰিজল্যুশন এটা ভাগ গতিকে ই কমপ্লিটলি জুডিশিয়াল কেতিয়াও নহয়. সো ইট ইজ অলৱেজ quasi judicial. Okay, what is ad hoc arbitration? Ad hoc arbitration mane no ki? So etu eta proceeding hoy. Ad hoc arbitration mane hoise je jot party mane dhorok A and B duta party hoy ase. So both A and B e duitai ki kore a process to administer kore hetuke koy ad hoc arbitration thik ase. Aru yat ki kose it is a proceeding administered by the parties themselves. Etu moi kolue parties make their own arrangement jihetu nije teloke mane thik kore nije teloke milamisa kore gotike o nijor arrangement nije kori lobo aru seal of the arbitration language and scope and issues to be resolved by the means of arbitration. That's it. So tinita amar shuddho hoy. Which of the following section of the CPC define mean profit? So mean profit amar code dise mean profit dise section 212. Etia eta kotha kom ei je section 2 khini CPC section 2 mono rakhibo CPC section 2 khini apnaloko ji kunu question khodibo pare ji kunu section khodibo pare gotike CPC section 2 babe apnaloke CPC by legal cluster marile apnalokor osor videos ketaban ahibo. Section 2 report moi eta video banaisilu moi khub dhuniake enake pyramid banai hikaisilu enake pyramid banai apnalok section kini mukhosto korai disilu. So he kita jodi sai loy tetia hole mean profit ki kaile jodi apnalok legal representative judgment dater hudhe apnaloke aram se he section to likhibo paribo. An advocate is under an obligation to uphold the rule of law etu sabo and ensure that the public justice system is enabled to function and at its full potential. Any violation of the principle of the professional ethic by an advocate is unfortunate and unacceptable. Ignoring even a minor violation or misconduct militates against the fundamental foundation of the public justice system. It was said in the case. It yet case hudise. So the case is OP Sharma. Ene dhonor case apnalok ebaru dibo karon case ahe আপোনালোকে গুটে পেপাৰ খনত দুই তিনটা কেস পাবই. সো কেস বিলাক আপোনালোকে চাব লাগিব. কেছৰ বাবে আপোনালোকে বুকছৰ উপৰিও নতুন কেসো কিন্তু চাব লাগিব. সো 2018 19 20 21 22 23 24 একেটা 24 টো অকনমান এৰাই বাকিখিনি আপোনালোকে অলপমান কেসেস বুৰ চাই যাও এটো 2011 ৰ কেস ঠিক আছে. দেন সেকশন 8 of the Companies Act 2013 Companies Act ৰ সেকশন 8 টো আমাৰ ৰিলেট হৈ আছে কিহৰ লগত charitable objects ৰ লগত
ঠিক আছে the verification of the registered office shall be furnished to the registrar within a period of incorporation kiman days 30 days ঠিক আছে সাইবার লয়ে কিহৰ লগত ডিল কৰে সাইবার লয়ে যিকোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুৰ লগত ডিল কৰে ঠিক আছে যিকোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুৰ লগত ডিল কৰিব চাহে হেতু ইন্টাৰনেট হ'ব চাহে হেতু আইপিআৰ হওক চাহে হেতু ই-কমাৰ্স হওক বাট দ্যাট ইজ ইলেক্ট্ৰনিক হ'বই লাগিব সো ইট ইজ অল দ্য এবভ হয় হেলথ এণ্ড এডুকেশ্যন সেছ ইজ এপ্লিকেবল টু অল এছএছএছ ঠিক আছে health or education or says to kihor logot applicable hoy any kind of says ta mane any kind of SSS ঠিক আছে contractual liability arises contractual liability ketia hoy jetia eta legal relation suppose A ejon advocate B ejon manu teo kiba ta bostu teo eta problem pai ase gotike he teo problem tur babe teo ejon advocate or usorle jabo ba gol hoine so he bostu tut এটা লিগেল ৰিলেশন তেওঁলোকৰ মাজত হৈ গল আৰু সেই লিগেল ৰিলেশনটো হওতে এৰ ইন্টেনশন আছিল যে মই এডভোকেট এজনক এপ্ৰোচ কৰিব লাগিব মই যাব লাগিব তেওঁৰ চলে মই কথাখিনি ক'ব লাগিব সেই ইন্টেনশনটো আছিল যে মই লিগেল ৰিলেশনটো তেওঁলোকৰ লগত মানিব লাগিব তেতিয়াহে মোৰ ন্যায় পাম বা তেতিয়াহে মোৰ কথাখিনি কোৰ্টৰ সন্মুখত ওলাই পৰিব সো দিস ইজ কন্ট্ৰাকচুৱেল তেতিয়াই কি হয় এই এডভোকেট জনৰ কন্ট্ৰাকচুৱেল যেটো লায়াবিলিটি হয় হেতু এৰাইজ হৈ যায় গতিকে এটো ভেৰি ইজি কোৱেশ্চন যে কন্ট্ৰাকচুৱেল লায়াবিলিটি এৰাইজ কেতিয়া হ'ব when there is intention to create a legal relation ঠিক আছে which of the following section of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 deals with the amount of maintenance Hindu adoption maintenance important hoy kintu bahut so amount of maintenance to kuntu section deal hoy ase section number 23 in which of the following case the Supreme Court first of all made an attempt to look into the question regarding the extension of the right of life and right to health and other hygienic condition etu hoise Uttar Pradesh okay the Rural Litigation and Entitlement Kendra versus State of Uttar Pradesh Basel Convention is associated with which of the following so Basel Convention e bostuto kihor logot jorito hoy ase etu jorito hoy ase movement of hazardous waste or logot gela posa jitu ami bostu dustbin kori pelai diu hetur logot Basel Convention to jorito hoy ase cyber crime is in nature intangible the Hindu Marriage Act 1955 petition in which a decree of restitution of conjugal rights has been passed to apply the court for a decree for divorce by showing that there has been no restitution of conjugal rights as between parties of a marriage for a period of 1 year ebosorke dhori telukor majot eku dhornor conjugal life bibahito jibonor kunu dhornor telukor sombondh hoy nai or upwards after passing of the decree thus permit any party to do that the offense under the Prohibition of Child Marriage Act 2006 are cognizable and non bailable so Child Marriage Act offenses under Prohibition of Child Marriage Act are ki hoy cognizable aru non bailable the rule of strict liability is based on the decision in strict liability jitu hoy hetu base kore decision kar upor Ryland versus Fletcher ekita bostu important hoy moi agoteo bahut khini video apnalok moi disu so ebar apnaloke sai jabo rule of last opportunity etu code paisu ami same ami etu bostu torchote paisu gorike etu code dise Davis versus Mann then in which of the following cases was it held that the rights conferred under section 25 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 supersedes any contract to the contrary the fact that the date of decree makes no difference Sesi Amal versus Thayu Amal eta bostu monot rakhibo jothesto case ahe কেসবোৰ এটো কাৰণে আহে কাৰণ কেস বিলাক আপোনালোকে আগলৈ যেতিয়া প্ৰেক্টিস কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ৰেফাৰেন্স হিচাপে দিব পাৰিব কাইলে যদি আপোনালোকে গেস এক্সৰ এটা কেস পায় তেতিয়াহলে আপোনালোকে ৰেফাৰেন্স হিচাপে 2013 ৰ সেই ৰায়টো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দিব পাৰিব আৰু লগতে ৰেফাৰো কৰিব পাৰিব যে আমি এনে ধৰণৰ সেম একাটা কেছকে আমাৰ এটো ৰায় দিছিল দিল্লী হাই কোৰ্টে 2009 হনে সো হেইটোৰ কাৰণে ফৰ আ বেটাৰ এডভোকেট আপোনালোকক এজন বেটাৰ এডভোকেট গঢ়িবৰ বাবে কেছখিনি পঢ়াটো খুবেই জৰুৰী গতিকে কেছবোৰ পঢ়িবই লাগিব Any private person may arrest any person who commits offense in his presence or is a proclaimed offender. Ami janu je private person may arrest. Amak etu bostu dise je ejon private person o arrest koribo paribo kintu kuntu condition paribo hetu kotha khudise. How long a warrant of arrest shall remain into force? Ekhon arrest warrant ketia loike
ফোর্সত থাকিব সো এটাৰ কোনো টার্ম নাথাকে যেতিয়ালৈকে এক্সিকিউট বা ক্যান্সেল নহয় তেতিয়ালৈকে এৰেষ্ট ওয়াৰেন্টে হৈ থাকিব ওকে rate of additional depreciation will be under section 32 Indian Income Tax Act is 20%. So 20% amar rate of additional depreciation dia hoy. Objective resolution hokolwe jane je objective resolution ami adopt korisilo mane constituent assembly adopt korisile jikhon bonaisil kune likhisil kune ba prepare kune korisil Jawaharlal Nehru e korisile aru হেখন কেতিয়া আমাৰ দিছিলে জানুৱাৰী 22 1947 এটোৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে কোনে এডপ্ট কৰিছিলেও কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে ড্ৰাফটিং কোনে কৰিছিল হেতু কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে অবজেক্টিভ ৰিজল্যুশন ইম্পৰ্টেন্ট হয় ড্ৰাফটিং কমিটিত কোন কোন আছিল হেতু বস্তু ইভেন ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ওয়াজ এলিমিনেটেড ফ্ৰম দ্য লিষ্ট অফ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট এটো মই আপোনালোকক যি সকল মোৰ আগৰ ষ্টুডেন্ট হয় বা আসাম জুডিশিয়াল সাৰ্ভিসৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি থকা ষ্টুডেন্টস হয় তেওঁলোকৰ লগত অলৰেডি পিডিএফ টো আছে যত মই আপোনালোকক এটো বস্তু দিছিলো যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি কোনজন মানুহ থাকুতে কোনজনৰ শাসন থাকুতে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি টো এলিমিনেট হৈ গল সো দিস ইজ মোৰাৰজী দেসাই when the accused state যেতিয়া এজন accused কয় accused মানে হৈছে দুখীজনে যেতিয়া কয় I will produce the share which I receive in such and such robbery. Which of the following are not admissible with regard to section 25 of the Indian Evidence Act? Here khudise je kuntu bostu admissible nohoy. So sabo ha ei statement jetu dise no property to court ase he bostu to he yat okol gonyo hoy baki khini nohoy kintu যে property to robbery hoise ki no hoise property to মানে accused tar bhagi asil ne nasile ba he jitu admission asile he to part accused or sort asil ne nasile admission hoita kute hebur no hoy yet gonyo hobo je property to court ase okol a to he admissible baki ebur kintu admissible no hoy ebur kotha swa na jay okol sabo je property to court ase তাৰ পিছত তাৰ জুৰিসডিকশনটো আমি চাব লাগিব যে এটো জুৰিসডিকশনটো অমুকত পৰিব অমুকখন কোৰ্টৰ আন্ডাৰত পৰিব what is the period of limitation for expeditious disposal of suit under specific relief act বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এখন এক্ট হয় আমাৰ স্পেসিফিক ৰিলিফ এক্ট AJS গ্ৰেড 1 to কভাৰ হয় এখন গ্ৰেড 3 নাই বাৰু হলেও এখন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এক্ট হয় সো ইট ইজ A2 কোড দিয়া আছে 12 month okay period of limitation of expeditious disposal hoise 12 month ekhon suit dispose koribole period of limitation ta thake and that is 12 month a chief judicial magistrate may pass a sentence of imprisonment ami hokolwe janu CJM eta sentence jitu 7 বছৰ exceed নকৰে হেতু বস্তু হে তেও দিব পাৰে what আৰু এটো যেতি আপোনাকা জানিলে সো লগতে আপোনাকা জানি লব যে district judge কিমান দিব পাৰে okay judicial magistrate first class কিমান 3 বছৰ হয়নে 3 বছৰ তেনেকে আপোনালোকে বস্তুটো লিখি লব কোনে কিমান লাগে সেন্টেন্স পাস কৰিব পাৰে বেয়াৰ এক্টত পাব CRPC ত পাব আৰু খুব ভালকে চাব what is the mean by procedural ultra virus or meaning to yat khudise so আমি জানো যে It is a procedure of law jetia eta lekhiuna ahe take ami procedural ultravirus boli kau so it is the non observance of the procedural norms by the rule making authority it may be the rule ultravirus due to non observation of rule making authority and hence become void it means the lacuna in the procedure of law yet duta koise hane so etu sao procedural ultravirus or eta lacuna ahe kintu procedures of law jetia ahibo tetia hi procedural hoi na thakibo he karone answer A aro B to correct but C to correct nahoy okay the ground of error of law apparent on the face of the record is connected with which of the read kuntu reader logot error of law apparent on the face of record connect hoy ase that is certiorari protyekkon read so important so certiorari ki kore eta ground yat apunakok di dise je error of law kiba bhul hol apparent on the face of the record korar khetrot law kiba ta bhul hoa to ke ami certified amar hobo lagibo so it is certiorari buji pale under civil procedure code find the incorrect match
আপোনালোকক এনেকা সেকশন দি দিব আৰু ইনকাৰেক্ট ম্যাচটো আপোনালোকক মানে চাবলে দিব সো পেকুইনাৰি জুৰিসডিকশন টো আমাৰ সেকশন 9 নহয় ওকে then ahi gol under the civil procedure code foreign court means eto ako mo apnako kolwe section 2 khini bhalke saboi lagibo foreign court mane ki hoy jikhon court foreign mane hoise bahirot ase na bahir dekhot so jikhon court india r bahirot ase jikhon court india r bahirot ase aru jikhon court india r bahirot thakile no hobo hekhon court ako india r logot kunu sambandha nai হেখন কোড ইভেন ইন্ডিয়াৰ গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰত কিন্তু থাকিব নালাগিব হেখনকে আমি ফৰেন কোড কওঁ কিছুমান কোড আছে যিখন কোড ইন্ডিয়াৰ বাহিৰত থাকিব পাৰে কিন্তু ইন্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰত চলি আছে তেনেকুৱা কোড নহয় আকৌ দে দেন নেক্সট আহি গল আমাৰ মিসইউজ অফ মেকানিজম ইন পিআইএল পিআইএলত মিসইউজ অফ মেকানিজম বুলি কলে আমি কি বুজো সো প্ৰটেকচন অফ প্ৰাইভেট ইন্টাৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত মিসইউজ অফ মেকানিজম হয় oblique MOVit hoy publicity hoy so it is all of the above as per section 50 S3 section 3 of the IPC the word injury denotes any harm whatever illegally caused to any person body mind reputation ami etu section 3 te tinta bostu pai jao so all the above which of the following case can be cured under section 465 of the CRPC 465 or under kuntu bostu cure kora hobo so eta evidence etu directly related with evidence hoy hane na hoy so eta dhorok duta case soli ase he eta case or companion case to jitu duta case soli ase na same he teneko dhonor same case or jitu evidence hobo he evidence to yet recording ba reading hisabe lobo pari hetu bostu ke cure kora jabo under section 465 then question ahise which of the following statement hold true for de novo trial so de novo trial it is the last resort buli koy okay it is the last resort buli koy mo rakhibo de novo trial is also known as the last resort hek resort ar yat ke pisat nai so member of state bar councilor babe amar limit ase aru hetu hoise 25 ke upor hobo nuare specific relief act ot ki ase khudise so specific relief act ot 8ta chapter ase aru ekhon tini horuwe gotike yat matro 44 sections ase thik ase criminal law amendment act 2013 jitu pass korise pass korte kunkhon committee head korise so it is headed by justice JS Verma etia amar etu notun question ahibo criminal law amar ako amendment hol jitu amar 2023 hoise aru hetu bostu amendment hote etia kune let korise to monor rakhibo under a scheme of the criminal procedure code non cognizable offenses are non cognizable offense bilak criminal CRPC mote ki hoy hebilak sob private wrong hoy thik ase discrimination against a man and women only on the ground of would be violative of article 15.1 ami janu je article 15.1 clause 1 e mota aru maiki manhor majot discrimination jodi sex ok loy tetia hole hetu ki hobo hetu hobo apunar violative of article 15 clause 1 admission can be broadly categorized into admission bala bostu to ami hoyto ami dhorok judicial koribo paru ba extra judicial koribo paru ba ami duitai koribo paru so it is both Section 66 of Indian Evidence Act ki koise so section 66 of Indian Evidence Act ami janu je e prothom to e CPC logot relate hoy ase boli ami janu thik ase code ase pisot koi asu aru 66 ot ki hoy je secondary evidence to ohar agot eta notice dibo lage okay so before secondary evidence can be received a notice must be provided that's it aru he jikhon notice dibo hekhon likhito bhabe dibo lagibo mukhere kote kole na hobo likhito bhabe hekhon dibo lagibo je secondary evidence or ohar agot ঠিক আছে আৰু হেতু বস্তু সেকশন 66 অফ এভিডেন্স এক্ট হদাই সিপিসি লগত ৰিলেট হৈ আছে যেহেতু এখন কোৰ্ট আৰু সেই মানুহজনৰ মাজত কি হয় নোটিছখন আদান প্ৰদান হ'ব গতিকে সিভিল প্ৰসিডিউৰ কোড ইয়াত থাকিবই সো এই তিনটা আমাৰ শুদ্ধ এই কোডখনত কোড আছে কি কথা দৰকাৰ নাই কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে যে এই কোডখন লগত ৰিলেট হৈ আছে সো এটো কাৰেক্ট নোটিছখন লিখিত হবে দিব লাগিব এটো কাৰেক্ট আৰু নোটিছ সেকেন্ডাৰী এভিডেন্সৰ আগত দিব লাগিব এটো কাৰেক্ট হয় ম্যাক্সিম আকো আহিছে দেখিছে মই কৈছোৱে ম্যাক্সিম আহিবই
ৰেপছ ইপছা লকইটাৰ মানে কি এটা আমি টৰ্চত পাইছো সো the answer is thing speaks for itself ঠিক আছে next question আমি try কৰো wait okay the phrase file a PIL ostensibly in public interest but in fact to serve personal or private interest means filing PIL alleging it to be public interest but actually seeking protection of private interest filing of frivolous PIL results in all the above kio kan backlog jikhini ase backlog karbar lagise increasing backlog of cases thakibo tasote resource bilak amar waste hoise hetu tasote hearing koribor karone genuine jikhini case ase kini hearing koribor time e nai hetu bostu e gudekhini uporte frivolous PIL event result hobo pare z under the influence of madness attempt to kill x zede ki korile te olop pogola hoise aru he pogola manhutwe ki korise x ok maribole jotno korise te attempt korise z guilty of an is that guilty of an offense yet khudise je z zade kibata offense korisil te guilty hobo lage niki has x the same right of private defense which he would have if z were sane aru jodi z bala manhujon teo jodi mane dhorok sane holhen insane noy sane mane hoise khustho insane mane hoise okhustho pogola so jodi teo sane holten teti hole teor hetu same right thakil denne khudise exor nisdeke teo private defense or same right thakil neki khudise so yate mi janu je jihetu teo ejon pogola manu odike section 98 IPC mote teo eku crime kora nai okay karon pogola manu ejon hetu crime to gonnot nodhore gonti nokore aru right of private defense kotha jodi ahu jodi teo dhorok noholten yat ki koise and same right of private defense to x if z is mad okay so private defense khata teo sane insane yat mad kyo dise na janu it should be sane apnaga question kite ba iblak wrong thake so sane thakilo ki hoy even teo private defense ta pabo the bond under section 109 CRPC as security for good behavior from suspected person can be executed for a period of not exceeding kiman 1 year aru maximum limit of ₹500 that could be paid to a wife as maintenance under section 125 CRPC was removed in 2007 agote amak ki disil limit disile je dhorok ejoni swalir husbandor pora teo dur hoy gol teo separate hoy ase teo maintenance bisarise keswatu aru teo maiki manujoni solibole jehetu teo eku eta nai teo pohakuna nai dhorok egote teo kora nai gotike teo bisarise maintenance tene khetot agote eta maximum limit asil je 500 taka diboi lagibo কিন্তু আজিকালি হে লিমিট টু নাই আজিকালি হেতু জুখিমাখি চাই যে যদি ক্যাপেবল হয় যদি দিবই যদি ক্যাপেবল তেও কাম কৰিব পৰা ক্ষমতাত নাই তেতিয়ালে হেতু জুখি চাব যদি দেখে যে ইমানখিনি খৰচ আছে গতিকে কেনে ধৰণে হে খৰচটো মিলাব পৰা যায় হে বস্তুটো চাই পেলাই আজিকালি মেইনটেনেন্স দিয়ে আৰু এই মেইনটেনেন্স বলা বস্তুটো সেকশন 125 কভাৰ কৰে প্ৰেক্টিছত আপোনালোকে এতিয়া এই পৰীক্ষাটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰেক্টিছত যাব যি সকলে ক্ৰিমিনাল প্ৰেক্টিছ কৰিব হে সকলে এই বস্তুটো বহুতবাৰ পাব বহুতবাৰে পাব ক্ৰিমিনালে হক সিভিলে হক যে CRPC এ 125 টো আপোনালোকে বহুত কেস পাব কাৰণ যিখিনি সেপাৰেশন থাকিব 125 এ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব হয় নহয় the term WIPO stands for WIPO মানে কি World Intellectual Property Organization railway servant was killed in a bus accident during the course of employment his family members may claim acha এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা এই যে ৰেলৱে সাৰ্ভেন্ট এজন যে মানে এটা এজন মানুহ যিজনে ৰেলৱেত কাম কৰে okay এজন মানুহ যিজনে ৰেলৱে ইন্ডাস্ট্ৰিটোত কাম কৰে আৰু সেই ৰেলৱেত কাম কৰি থকা অৱস্থাত তেওঁ ঢুকাই গল ঠিক আছে তেওঁ was killed in a bus accident তেওঁ বাস এক্সিডেন্টত ঢুকালে এতিয়া ইয়াত কথাটো আহি গল যে মানুহজন ৰেলৱেৰ আছিলে প্ৰথম কথা মানুহজন ৰেলৱেৰ আছিলে দ্বিতীয় কথা তেওঁ ঢুকাইছে মটৰ ভেহিকেলত হয়নে মটৰ ভেহিকেল এক্সিডেন্টত তেওঁ ঢুকাইছে সো এনে ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ফ্যামিলি মানুহে কোট আহি পেলাই কোনখন এক্টৰ ডাৰাই তেওঁলোকে কম্পেনসেশন বিচাৰিব যেহেতু তেওঁ মটৰ এক্সিডেন্টত ঢুকাইছে গতিকে মটৰ ভেহিকেল এক্টটো তেওঁলোকে বিচাৰিব পাৰিব আৰু যেহেতু তেওঁ ৰেলৱে সাৰ্ভেন্ট তেওঁ তাৰমানে এমপ্লয়ি হৈ আছিল কৰবাত সো এমপ্লয়িজ কম্পেনসেশন এক্টটো তেওঁ বিচাৰিব পাৰিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু খুদিব পাৰে এজন মানুহে যদি ৰেলৱেত কাম কৰি আছিল ধৰক
কাম কৰি থকা অৱস্থাত তেওঁ এনেকুৱা এক্সিডেন্ট হল যে তেওঁ অসক্ষম হৈ গল তেওঁ এতিয়া সক্ষম নহয় কাম কৰিব পাৰে তেওঁ পাৰ্মানেন্ট কিবা ডিজেবল হৈ গল তেনে ক্ষেত্ৰত কম্পেনসেশন কিমান হ'ব পাৰে এটো কিন্তু প্ৰশ্ন খুদিব পাৰে এটো প্ৰশ্ন খুদিলে এটো আনসাৰটো হৈছে 1.40 1,40,000 লৈকে তেওঁ মিনিমাম এটো মিনিমাম হেডে নট ম্যাক্সিমাম মিনিমাম তেওঁ 1,40,000 তেওঁ কম্পেনসেশন পাব এই বস্তুটো আপুনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব কাস্টিং কোচ ইন বলিউড the Indian film industry is an example of so casting couch okay casting couch bola bostu tu ki hoy so it is a sexual assault and a sexual harassment according to section 2 of the MV Act the term motor cab means any motor vehicle instructed or adapted to carry not more than cab buli ami dia saboson ami pau ki ola uber hoine আৰু কি আছে ধেৰ আছে আজিকালি ওলা আছে উবেৰ আছে ৰেপিডো আছে কেব সো এবিলাক বস্তু কেব হয় যত যত ফোৰ হুইলাৰ ইউজ হয় যত যত ফোৰ হুইলাৰ ইউজ হয় মানে গাড়ীৰ কথা কৈছো মই বাইক বা অটোৰ কথা কোৱা নাই সো ফোৰ হুইলাৰ ইউজ হোৱাৰ আমাৰ মোটৰ ভেহিকল এক্টে আমাক এটোৱে কৈছে যে যত যত মোটৰ কেব ইউজ হ'ব যিখন মোটৰ কেব ফোৰ হুইলাৰ হ'ব তাত মানে টোটাল 7 জন মানুহ থাকিব 7 জনতকে বেছি তেওঁলোকে প্যাসেঞ্জাৰ উঠাব নোৱাৰিব 7 জনৰ ভিতৰত এজন হৈছে ড্ৰাইভাৰ আৰু বাকি 6 জন হৈছে প্যাসেঞ্জাৰ সাবসুন কিছুমান গাড়ী হনে আগ সিটত দুটা বহিব পাৰি এটা ড্ৰাইভাৰ সিট এটো হৈছে ড্ৰাইভাৰ সিট এটো আগৰ সিটটো মাজৰ এটা সিট থাকিব হনে টয়োটাৰ এখন গাড়ীকে লৈ লওক ইনোভা ক্ৰিষ্টা সো মাজৰ সিটত কেটা বহিব পাৰি তিনটা ঠিক আছে ইয়াত বহিলে মাজত আৰু এটা ইয়াত আৰু লাষ্টত তা সৰুকে এনেকে সিটু দি থোৱা থাকে হয়নে থাকে ইয়াত দুটা মানুহ বহিব পাৰি ইয়াত এটা ইয়াত টোটাল ইয়াত কিমান কৈছে 6 জন প্যাসেঞ্জাৰ আৰু ড্ৰাইভাৰ সো ইয়াতকে বেছি ইয়াত গৈ তিনিটা বহা ইয়াত গৈ 4টা বহা এবোৰ নহয় হেবোৰ আমাক মোটৰ ভেহিকল এক্ট আমাক দিয়াই নাই ঠিক আছে The National Commission of Consumer Protection is composed of consumer protection amar National Commission of Consumer Protection maximum amar kiman thakibo lage minimum 5 members thakibo lage actually 5 members fixed hoy not minimum but 5 members is fixed so Hindu Marriage Act ketia ahisile it is 18 May 1955 mor rakhibo Hindu Marriage Act 18 May 1955 which of the following properties will section 30 of the Hindu Succession Act govern so yat koise je kuntu property section 30 Hindu Succession Act ot govern hobo prothom to ase ki gute ketai sauk tarwat tawazi kutumba kavaru ilium gute ketai a plaintiff has to be presented to the court under order 4 rule 1 plaintiff এখন order 4 ত দিয়া হয় হেতুটো আমি সকলোৱে জানো rule 1 এ আমাক এটোৱে কৈছে যে প্লেনখন ডুপ্লিকেট দিয়া হ'ব ওকে ডুপ্লিকেট not the original omission to give notice under order 21 rule 22 কি কৈছে omission to give notice so eto null and void okay where a decree is passed against the Union of India or state jor eta decree government or against the dia hoy in the official capacity of the person concerned under section 82 CPC execution shall not be issued on any such decree unless the decree remains unsatisfied for a period of 3 months protection against arrest and detention in certain cases is mentioned in which of the following article so ami jano arrest and detention amar code ditho ase article 22 article 14 or pora article 32 leke apnaloke monot rakhibo lagibo nohole eto exam pass kot anase article 300A okay of the Indian Constitution which is right to property has been inserted in the Constitution by 44th Amendment Act eto agote amar article 31 ot asile etia ahi pele kot ahile 308 ahi gol aru yat ki ase right to property ase thik ase kunkhon amendment act etu uthaise 44th Amendment Act e yak fundamental right er pora uthai ani yak ki korile yak normal eta legal right kori thoi dile which is the following section of 1 the Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937 have been repealed or amended by section 6 of the Resolution of Muslim Marriage Act. This is section 5. Okay.
If a party who obtained an order for leave to amend the pleading does not amend the same within how many days? 14 days or bhitor. Thik ase? Without the leave of the court day. Punishment of advocate for misconduct has been given under section key. So Advocate Act amak koise je ejon advocate jodi misconduct kore teoko punishment dia hobo. Teoko punishment dia hobo. Kinu he bostuto kuntu section koise? Section number 35. It is important for all of you to study the Advocate Act before you jump to the court. Apnalake ei porikhato joar pisor Advocate Act khon ene ebak pohibo karon Advocate Act khon pohar pisothe apnalake nijor rights liabilities gom pabo aru tarpisode courtot aramse kam koribo paribo. Under which section of IPC professional negligence is often invoked against medical professional in cases alleging professional negligence? So it is section 304A of the IPC. A offers a bribe to B. A big ki dile bribe dile. Okay? A big dile ghus. Ami je akhomet kong ghus boli ghus dile bribe dile. A public servant. So B ejon asile public servant. B asile eta public servant. A ki korile A big ghus dilege. A reward for showing A some favor in the exercise of B's official function. Karon jihetu B ejon public servant hoy godike teo bahut khini kam dhorok koi dibo pare ei thika tu he bole teo di dibo pare diai dibo pare kiba ta koribo pare godike A hetu lubhote B ki korile ghus dilege thik ase etia A has abated the offense B accepts the bribe etia B e ako he bribe to khale hi hetu lolule B e teo poisa dise B o aramse loi thoi dile thik ase etia ki offense hol so offense to hoise je section 161 or mote A jijon hoy teo abatement korise thik ase teo offense to abate korise section 161 or mote. When perpetual injunction may be granted, perpetual injunction ketia dia hoy so prothom this is the where the defendant is trustee to the of the property for the plaintiff, where there is no standard for ascertaining the actual damage, compensation in money would not afford adequate relief. Under Criminal Procedure Code 1973, who shall record the information of rape being given by a rape victim? Eta kotha monot rakhibo rape maiki manhor hoy gotike maiki manhu ejoni jetia rape hobo hejoni lage swaliye hok ba buariye hok ba burhiye hok ঠিক আছে তেও নিজৰ যেতিয়া কথাখিনি কব সেই দিনাখন তেও লগত কি হৈছিল সেই বস্তুখিনি এজন পুলিশ অফিচাৰে ৰেকৰ্ড কৰিব কিন্তু মনত ৰাখিব সেই পুলিশ অফিচাৰজন সদায় মাইকি মানুহ হয় গটিকে আনসাৰটো হ'ব women police or any women officer কিবা কাৰণ যদি women police জন নাই তেলে women executive officer জনেও কৰিব পাৰিব under the provision of the CRPC 1973 so CRPC provisionor mote summon ejon manuhok dia hoy summon duta karonot dia hoy either he manujonok uposthit thakibole koa hoy aru nohole summon di teur he documents khini produce koribole courtor sonmukhot loi ahibole koa hoy so either for appearance or for producing a document or a thing. Every person who is a member or a defense service or hold any civil post under a union hold office during the pleasure of the president. Ami president, prime minister, union executive, state executive aro local self government tinta bostu kintu exam to karone pohi jabo lagibo. In case of land acquisition by the central government for the land acquisition actor kotha koise yat so yat 70%. A company which is not domestic company will pay income tax at the rate of 40%. A company wishes to ensure that no one else can use their logo trademark. ঠিক আছে logo to use koribo nware. The section of Arbitration and Conciliation Act dealing with the time of commencement of arbitral proceedings section 22. Section 24 of the Income Tax Act from the annual value the amount of deduction is 3/10 of the annual value. The test of reasonableness A2 so it is subjective test. Okay, the power to enact a law relating to the citizenship of India is divided to under the provisions of Article 11 of the Indian Constitution and it is on the Parliament. Which of the following statement is or are false for the purpose of the Hindu Marriage Act?
সো ইয়াত কোনটো ফলস হেতু খুদিছে ইয়াত ফলস টু পইণ্ট নম্বৰ 3 বুলি কৈছে পইণ্ট নম্বৰ 3 টো আমি চাও 2 আৰু 1 টো চাও it is assumed that a person who is not Muslim, Santhal, Christian, Jew or Parsi by religion is Hindu. Correct. Dijan manu Muslim no hoy, Santhal no hoy, religious no Parsi no hoy, Christian no hoy, Jew no hoy, te religion to Hindu boli ami dhoribo lagibo, assume koribo lagibo. Jodi ami gom na pao. Then a person who belongs to Lingayat subset is assumed to be Hindu. Dijan manu Lingayat subsector hoy teok ami Hindu boli dhoribo lagibo. A person who converted to another religion needs to follow local ritual custom for converting back to Hinduism. Teok kintu ami Hinduism boli dhoribo nwaro. Ejon manhu already dhorok ejon Hindu manhu asile te already dhorok convert hoi gol dhorok Christian ole thik ase ba Jew le teo ki hol convert hoi gol. Then teo Hindur niyom khini jodiu mani thake তেতিয়াও তেওঁক আমি হিন্দুইজম বুলি ধৰিব আমি নোৱাৰো জানে এজনী ছোৱালী বিয়া হল ধৰক এজনী ছোৱালী তেওঁ অলৰেডি বিয়া হৈ গল জিউলে সো তেওঁ জিউলে বিয়া হোৱাৰ পিছতো তেওঁ দিৱালী মানি আছে কিবা কৰি আছে বাট তেওঁ আমি তাৰ পিছতে আৰু হিন্দু বুলি আমি ধৰিব নোৱাৰো গতিকে ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 3 যেটো ফলস হয় ওকে needs to follow okay needs to follow দেখছনে ফলো কৰিবই লাগিব বুলি কৈছে হিন্দুৰ নিয়মখিনি হেতু নহয় যদি এজন মানুহে হিন্দুৰ পৰা অলৰেডি গুছি গল তেওঁ হিন্দুৰ নিয়মখিনি ফলো নকৰিলেও হ'ব বুজি পাইছে আকৌ হিন্দুইজম আহিবৰ কাৰণে তেওঁ হিন্দু নিয়মখিনি ফলো কৰিব নালাগে হেতু কথা কৈছে ইয়াত so it is completely a wrong statement provision for settlement of dispute outside court has been provided under the civil procedure code in 89 section 89 কোৱা আছে আৰু ADR আমাক ইয়াত ডিল কৰিছে The Indian Evidence Act came into force on 1st September 1972. According to the provisions of Article 315 but ki koise je ejon public service commission thakibo lagibo for union and also for a state and a public service commissioner for that each state. Thik ase so only A is correct. Presumption keta prakaror khudise So, how many kinds of presumption are there is classified by the Supreme Court? We have 3 types of presumption. Ekita mon rakhibo. Rebuttable, irrebuttable, or permissive presumption. Thik ase? Leading decision in the case of Maneka Gandhi. So, it is a right of hearing. Advocate Act 1961 came into force on ketia hisil 19th May 1961. So azir ei session to I hope apnalokor bhal lagile jodi session to apnalokor bhal lagise tetale like eta nidia koi apnaloke najabo aru ji hokole ei porikha to babe khub bhalkoi preparation korise bhaldore porhok etiao samoy ase clear dhuniya ke hobo aru ei porikha tor pisot apnaloke nije bhabibo je apnaloke jodi advocate line ot jabo bisare practice gusi jabo aru jodi bhabe je ami judicial service karone preparation koru tetia hale apnaloke immediately start koribo aru judiciary karone amar follow pora guidance program start kori thwa ase apnaloke channel tut thakibo apnaloke channel tut khoday online thakibo sabo apnaloke nije hi updates kini pai thakibo thank you for watching and thank you for trusting legal cluster ajir ei video tur pisot ami ako godhulile notun eta video ami post korim jod ami yar agor aru ekhon paper ami solve korim